مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 29. من أراد أن يتكلم مشاهدينا الكرام باللغة الفرنسية فليركز معي. سأبدأ الدرس على بركة الله. سأستعمل مثلا joli, intéressant, magnifique, laid, ennuyant, affreux. إذا أردت أن تقول أجد هذا جميلا، je trouve ça joli. مثلا تتكلم مع زوجتك، مع زملائك في العمل، مع أخيك، أبيك، وتريد أن تقول أجد هذا جميلا، وأنا أيضا أنت سيدتي. مثلا تتكلمين مع شخص آخر، زوج أو أخ أو ما شابه، وتريدي أن تقولي أجد هذا جميلا، ستقولي je trouve ça joli. je trouve ça joli. أجد هذا جميلا. je trouve ça joli. وإذا أردت أن تقولي أجد هذا ممتعا، ستقولي أو ستقول je trouve ça intéressant. je trouve ça intéressant. أجد هذا ممتعا. je trouve ça intéressant. je trouve ça intéressant ممتعا أو مهما. أو أجد هذا رائعا. يمكن أن تقول أجد هذا رائعا. je trouve ça magnifique. je trouve ça magnifique. أجد هذا رائعا. je trouve ça magnifique. je trouve ça magnifique. je trouve ça magnifique. أجد هذا رائعا. أو تريد أن تقول أجد هذا قبيحا. je trouve ça laid. je trouve ça laid. je trouve ça laid. je trouve ça laid. أجد هذا قبيحا. laid قبيحة، إذا أضفنا laid قبيحة ولي قبيح. je trouve ça laid. أو أجد هذا مملا. إذا أردت أن تقول أجد هذا مملا، ستقول je trouve ça ennuyeux. je trouve ça ennuyeux. je trouve ça ennuyeux. أجد هذا مملا. je trouve ça ennuyeux. أجد هذا مملا. وإذا أردت أن تقول أجد هذا مرعبا، أجد هذا مرعبا، je trouve ça affreux. je trouve ça affreux. أجد هذا مرعبا. je trouve ça affreux. je trouve ça affreux. je trouve ça affreux. أجد هذا مرعبا. أترى ذلك البرج؟ vois-tu la tour? vois-tu la tour? vois-tu la tour? أترى ذلك البرج. إذن سنستعمل أثر. هل رأيت؟ أترى ذلك البرج؟ vois-tu استعملنا je trouve ça، واستعملت joli, intéressant, magnifique, laid, ennuyeux, affreux. الآن سأستعمل vois-tu. vois-tu la tour؟ أو vois-tu مثلا vois-tu la montagne؟ la montagne الجبل. أترى ذلك الجبل؟ vois-tu la montagne؟ أترى ذلك الجبل؟ vois-tu la montagne؟ vois-tu la montagne؟ أترى ذلك الجبل؟ vois-tu la montagne؟ vois-tu le village؟ vois-tu le village؟ vois-tu le village؟ أترى تلك القرية؟ le village القرية. vois-tu le village؟ vois-tu le village؟ أترى تلك القرية؟ vois-tu le village؟ إذا أردنا أن نقول النهر مثلا أترى ذلك النهر، سنقول
vois-tu la rivière, vois-tu la rivière, vois-tu la rivière, أترى ذلك النهر, vois-tu la rivière, vois-tu la rivière, أترى ذلك النهر, vois-tu le pont, vois-tu le pont, vois-tu le pont, أترى ذلك الجسر, vois-tu le pont, أترى ذلك الجسر, vois-tu le pont, vois-tu le pont, vois-tu le pont. إذا أردت أن تقول أترى تلك البحيرة, أترى تلك البحيرة, vois-tu le lac, vois-tu le lac, vois-tu le lac, أترى تلك البحيرة. إذا استعملت vois-tu مع la tour البرج, la montagne الجبل, le village القرية, la rivière النهر, le pont الجسر, le lac البحيرة. إذا سأستعمل c'est و me plaît. في آخر الدرس سأعطيكم العبارات التي استعملتها. إذا مثلا تريد أن تقول أو تريد أن تقولي يعجبني ذلك الطير, يعجبني ذلك الطير. Cet oiseau me plaît. Cet oiseau me plaît. أي يعجبني ذلك الطير. Cet oiseau me plaît. Cet oiseau me plaît. يعجبني ذلك الطير. Cet oiseau me plaît. Cet oiseau me plaît. يعجبني ذلك الطير. أو cet arbre me plaît. تعجبني تلك الشجرة. Cet arbre me plaît. Cet arbre me plaît. إذن cet arbre me plaît. تعجبني تلك الشجرة. Cet arbre me plaît. Cet arbre me plaît. أو تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Cette pierre me plaît. Cette pierre me plaît. تعجبني هذه الصخرة. Cette pierre me plaît. تعجبني هذه الصخرة. Cette pierre me plaît. Cette pierre me plaît. أو يعجبني هذا المنتزه أو هذه الحديقة. Ce parc me plaît. Ce parc me plaît. يعجبني هذا المنتزه. Ce parc me plaît. يعجبني هذا المنتزه. إذن ce parc me plaît. Parc المنتزه. Parc. Ce jardin me plaît. Ce jardin me plaît. تعجبني هذه الحديقة. Ce jardin me plaît. أي تعجبني هذه الحديقة. jardin. الحديقة jardin. Parc المنتزه. Parc المنتزه. Jardin الحديقة. Cette fleur me plaît. Cette fleur me plaît. Cette fleur. Cette fleur me plaît. تعجبني هذه الزهرة. Cette fleur me plaît. تعجبني هذه الزهرة. Fleur. Fleur. إذن تعلمنا مجموعة من المفردات ك joli, je trouve ça joli, أو intéressant, je trouve ça intéressant, وأيضا magnifique, je trouve ça magnifique, وأيضا laid, je trouve ça laid, وأيضا ennuyeux, je trouve ça ennuyeux, وaffreux, je trouve ça affreux, la tour, البرج, vois-tu la tour, أترى la tour. إذا استعملنا je trouve أجد مثلا أجد هذا جيدا باللغة العربية. وأيضا vois-tu la tour, أترى ذلك البرج. vois-tu la montagne, أترى ذلك الجبل.
Vois-tu le village أترى تلك القرية. Vois-tu la rivière أترى ذلك النهر. Vois-tu la rivière. Vois-tu le pont الجسر أترى ذلك الجسر. وأيضا le lac. Vois-tu le lac أترى تلك البحيرة. وأيضا cet oiseau me plaît أي oiseau طير. واستعملنا c'est و me plaît وce و me plaît وcet و me plaît. إذا cet arbre me plaît arbre الشجرة cet arbre me plaît. Cette pierre me plaît pierre الصخرة cette pierre me plaît. Ce parc me plaît يعجبني هذا المنتزه ce parc me plaît. Ce jardin me plaît تعجبني هذه الحديقة وليس هذا الحديقة عفوا. Ce jardin me plaît تعجبني هذه الحديقة. Jardin الحديقة. Cette fleur me plaît تعجبني هذه الزهرة. Cette fleur me plaît fleur زهرة. إذا أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو. ومن وصل إلى آخر الفيديو فليكتب Cette fleur me plaît تعجبني هذه الزهرة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. وأطلب منكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا لتساعدوا القناة على الاستمرارية اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو. ويمكنكم الاشتراك لمن لم يشترك. ومن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين والأطفال وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط فليضغط على لا لونغ فرانسيز وهي أسفل الفيديو وسيجد جميع القوائم. وسأستمر في تنزيل فيديوهات القواعد والقصص والنصوص والحوارات بالترتيب وبالتوالي. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.